अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौकीर रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसराइली मुबस्सर ने इंकशाफात से भरपूर वीडियो बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने साबित किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौरे इक़्तिदार के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए गए। दूसरी जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे, इमरान खान की जानिब से आलमी बरादरी को एक मरतबा फिर वाज़ह कर दिया गया कि भारत की जानिब से किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तीसरी स्टोरी है आज की हमारी कि इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला को कानून का दर्जा दे दिया गया, यानी कानूनी दर्जा दे दिया गया। और कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए इमरान खान ने कितना जुर्माना अदा किया और कैसे अदा किया, ये भी आज की स्टोरी में बात करेंगे। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इसराइली मुबस्सर का इंकशाफात से भरपूर वीडियो बयान शेयर किया गया, जिसमें इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान इसराइली मुबस्सर ने यह बात वाज़ह की कि 90 की दहाई में जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ दौरे इक़्तिदार में आए तो उनके दूसरे दौरे इक़्तिदार के दौरान दूसरी मरतबा ऑफिशियली तौर पर इसराइल में डेलीगेशन भेजा गया। यानी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपने पहले दोनों इक़्तिदारों के दौरान इसराइल में ऑफिशियली डेलीगेशन भेजा और एक वफ़द की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना अजमल कादरी ने की। ऐसा कहना है इसराइली मुबस्सर का अपने वीडियो बयान में। इसराइली मुबस्सर ने यह भी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने मेरे वीडियो बयान को रीट्वीट किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा वीडियो बयान उनके वालिद से मुतल्लिक ही इंकशाफात से होगा। इसराइली मुबस्सर ने कहा कि जब मरियम नवाज़ को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने मेरे वीडियो बयान को डिलीट कर दिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया कि मरियम नवाज़ मेरे वीडियो बयान को डिलीट करने की बजाय उसका जवाब दें। इमरान खान को इसराइल का एजेंट कहा जाता है, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक इसराइली मुबस्सर के इंकशाफात से भरपूर वीडियो बयान ने कुछ और सवालात खड़े कर दिए। इसराइली मुबस्सर ने अपने वीडियो बयान में मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। Actually a surprise to me as well as a surprise for the nation of the Pakistan, because she retweeted my video which was delivered with you, and she retweeted because she wanted to embrace Prime Minister of Imran Khan, that Imran Khan have ties with the Jewish state behind the curtain. And she wanted to use this card as this tweet as a political card against the government, but she did not realize that I have disclosed the Prime Minister's her father, Prime Minister Nawaz Sharif's sending few delegation in Pakistan as well. When she realized by herself or by anyone as an advisor, she suddenly realized a mistake and she deleted the tweet. But before she deleted the tweet, it went viral because the people in the Pakistan, they knew why she was deleted the tweet. And this is why the nation of Pakistan, they created on a YouTube, they have created hundreds of videos, and she's 100 videos, and they are criticizing Maryam Nawaz this action, because this action the Maryam Nawaz should have they shouldn't have deleted the video. She should have answered my video. If my allegation is a wrong allegation on her father, then she should have to come with her comments, and she should have bring the evidence, because I have evidence. I can name the person who traveled from Islamabad to Tel Aviv, and in 90s and 1997, when her father was 2 times Prime Minister of Pakistan, and both times Nawaz Sharif sent a delegation, official delegation to Israel. One delegation was a religious people, including religious minister belonged to Maulana Fazlur Rahman party, Jamiat Ulama Islam, Maulana Ajmal Qadri. He would visited Israel. ये था इसराइली मुबस्सर का इंकशाफात से भरपूर वीडियो बयान। आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्वीट के ज़रिए आलमी बरादरी को एक मरतबा फिर वाज़ह कर दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर किसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश करता है तो पाकिस्तानी अवाम को ये चैलेंज होगा और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा।
عمران خان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ پہلے ہی 2020 کے دوران ہندوستان کی جانب سے جنگ بندی کی لکیر ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال اور شہری آبادی پر گولہ باری کر کے 3000 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں 92 خواتین اور 68 بچوں سمیت 276 افراد شدید متاثر ہوئے۔ عمران خان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ جب بھارت میں اندرونی مسائل بڑھ رہے ہیں، کسانوں کا احتجاج جو کہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور جو کرونا وائرس ہے اس سے نمٹنے میں بھارتی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار ایک مرتبہ پھر پاکستان پر فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کرے گا۔ لیکن عمران خان نے عالمی برادری کو واضح کیا کہ اگر ایسی کوئی حرکت مودی کی جانب سے کی جاتی ہے تو پاکستانی حکومت اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کی ہماری تیسری اور آخری سٹوری ہے جس پر ہم اب بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وزیر پاکستان عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کو قانونی درجہ دے دیا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ سی ڈی اے کی جانب سے بنی گالہ کے نقشے کی منظوری بھی جاری کی گئی اور عمران خان نے اس ضمن میں 12,06,000 روپے بطور جرمانہ ادا کیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے کچھ جو ہیں تقریباً ایگزیکٹ جو فیگر ہے وہ 122 ایسے مقامات ہیں، ایسی عمارات تھیں جن کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور اس ضمن میں سپریم کورٹ میں سی ڈی اے کی جانب سے ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں سی ڈی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان عمارات کے نقشے منظور نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے بھی سنا ہوگا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کہ بنی گالہ کے متعلق جو کیسز رپورٹ ہوئے، اور اس سلسلے میں عدالت میں جو ایک واقعہ چلتا رہے، اس کی مزید رپورٹ سی ڈی اے کی جانب سے پیش ہوئی، جس کے بعد عمران خان نے اب بذریعہ بینک ڈرافٹ سی ڈی اے کو بطور جرمانہ پے کیے ہیں، جس کے بعد بنی گالہ کو قانونی طور پر اس کو منظور کیا گیا، اس کا جو نقشہ ہے اس کو بھی قانونی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی 3 اہم سٹوریز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔